पहले एक वीडियो रिलीज हुआ जो ममता बनर्जी एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि नेगोशिएशन के लिए अभी तैयार है। अगर বাংলার মানুষের আবেগের কাছে আমি বলবো, আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারাও আশায় ছিলেন আজকে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আমি 2 ঘন্টা বসে আছি, আমি 3 দিন ধরে বসে আছি। আমি শুধু একা নই, আমার সাথে হাইয়েস্ট অফিসিয়ালরা, যাদের বিরুদ্ধে ওরা কমপ্লেন সারাক্ষণ করে বেড়াচ্ছেন, যদিও তারা জয়েন করেছে কেউ 1 মাস আগে, এবং যাদের দায়িত্ব সবচেয়ে কি পোস্টে, তাদের কাউকে আমি রাখিনি মিটিংয়ে। পাছে ওদের দুঃখ হয়, তা সত্ত্বেও মিটিং ডেকে মিটিংয়ে আসবে বলে নবান্নর গেট থেকেও যারা এলেন না, তাদের আমি আবার ক্ষমা করে দিলাম। তাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, আপনারা কাজে যোগদান করুন, আর্ত পেশেন্টদের বাঁচান, আর যেন কোনো মৃত্যু না হয় বাংলায়। अभी नेगोशिएशन के लिए तैयार है, तो इतना दिन तक जो हर चीज़ पब्लिक में इतना हल्ला हुआ और जो स्टूडेंट और जो डॉक्टर जो प्रोटेस्ट किया, अगर आपके पास अगर आप भी दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास अब भी सॉल्यूशन है, तो जब कांड हुआ तो उसी टाइम हर चीज़ सामने होते हुए भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं था। किसने क्राइम किया, कैसे क्राइम किया, आपने इसको छुपाने की कोशिश किया, आपने इसको छुपाने की कोशिश किया और क्राइम सीन को भी आपने डिस्ट्रॉय किया, तोड़फोड़ किया हॉस्पिटल के अंदर में। आपका सरकार अगर इतना ईमानदार है, मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपका सरकार अगर ईमानदार है तो इतना कुछ क्यों हुआ? 1 महीने से ऊपर हुआ, तो इसका सॉल्यूशन आपको पहले ही निकलना चाहिए था। आप भी रैली में निकले हैं दीदी, आप भी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप भी क्यों रैली में निकला है? अभी 1 महीना 1.5 महीना बाद आप नेगोशिएशन के लिए आप बात कर रहे हो और अभी भी आप धमका रहे हो आम आदमी को, पार्टी को, पब्लिक को, स्टूडेंट को, अभी भी आप धमकी के साथ बात कर रहे हो। लेकिन मेरा कहना ये है, आपने, आपके पास हर चीज़ सबूत रहते हुए भी आपने इस जो कांड हुआ, इतना जो दर्दनाक ये कांड हुआ, इसको क्यों आपने छुपाया? और सरकार अभी, ममता दीदी अभी बोल रही है कि अभी नेगोशिएशन करो, नेगोशिएट करो। अभी ममता दीदी को लग रहा है कि सरकार गिरने वाली है, उनका कुर्सी छीनने वाला है, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, वीडियो में बोल रही है। आप देख सकते हो कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपके सामने अभी आ रही है तो पहले भी आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए था। एक ही कांड नहीं है, और भी बहुत सारा कांड हुआ है इस हॉस्पिटल में। चलो ये कांड तो सामने आया, पब्लिक सामने लाया बोल के ये कांड इतना बड़ा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ बोल के ये कांड सामने आया। अनदेखी छुपाव में और भी ना जाने कितना कांड हुआ है जो आम पब्लिक नहीं जानता है। इस हॉस्पिटल में ऐसी जो कार्रवाई होती थी, ऐसी काम होती थी जो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो इसको डिस्क्लोज हुआ बोल के दीदी, अभी दीदी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपको, अगर इस्तीफ़ा देने से कुर्सी से बंगाल शांत हो जाता है, तो दीदी आप अगर जनता की भला चाहते हो, भला चाह रहे हो, तो आप इस्तीफ़ा दे दो। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन दीदी का ये मतलब नहीं है। दीदी का क्या है, दीदी को जनता को बेवकूफ़ बनाना और जनता को बेवकूफ़ बना के जो ये मुद्दा है, मुद्दा को शांत करना चाहता है। ये जो केस है, केस को दबाने के लिए दीदी कोशिश कर रहा है। আর আমি চিফ সেক্রেটারি, ডিজি যারা আছেন তাদের বলে দেবো, যদি এরপরেও তারা বসতে চান আপনারা বসুন তাদের সাথে। আমার দিক থেকে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম। I tried my best to sit with the junior doctors. I spent 3 days for them, waiting and waiting, that they should have come, they should have settled their problem. Even when they didn't accept the verdict of the Supreme Court, instead of that also, I waited 3 days with my highest officials, including Chief Secretary, Home Secretary, DG, and my MOS. But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support, I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment
for common people. We want that as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action. Because sometimes we have to tolerate. It is the duty to tolerate sometimes. Tolerate করাটাও ধৈর্য ধরাটাও একটা পরীক্ষা। অনেকটা ধৈর্য আমরা ধরেছি, এতদিন ধরে 32 দিন হয়ে গেছে, ধৈর্য ধরবো। কিন্তু আপনাদের আমি বলবো রিকোয়েস্ট করে আপনারা কাজে যোগ দিন, আমার এটুকু আহ্বান থাকবে। এবং আমি জানি তাদের মধ্যে অনেক গ্রুপ এসেছিলেন, অনেকে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু দু তিনটে গ্রুপ বলবো না, 2-3 জন বাইরে থেকে ইনস্ট্রাকশন আসছিল এবং তারা সেসব আমাদের কাছে আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, কারণ প্রেসই তো তুলছে, প্রেস তো পেছনে ছিল, তাদের কাছ থেকে পেয়েছি আমরা যেটুকু, যে তারা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে নেগোশিয়েট করবে না, মিটিং এ যাবে না। আই এম সরি, আই অ্যাপোলোজাইজ টু দ্য পিপুল অফ মাই স্টেট অ্যান্ড আদার স্টেট, ইট নেভার হ্যাপেন্স এনিওয়্যার। ইউপিতে 6 মাস আগকার করে দিয়েছিল, র্যালি ব্যান করে দিয়েছিল এবং এমার্জেন্সি সমস্ত ডিউটি ব্যান করে দিয়েছিল স্ট্রাইক করবার। এই ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের হাতে এসমাও আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু আমি করব না, কারণ আমি এমার্জেন্সি সাপোর্টার নই, আমি এসমার সাপোর্টার নই, আমি দানবিকতার সাপোর্টার নই, আমি একজন মানবিক মানুষ। আর আন্দোলনে আমার জন্ম হয়েছে, আমি আন্দোলনকে সম্মান দিতে জানি, কিন্তু দয়া করে আন্দোলন করলে সমস্যা যেমন হয় তার সমাধানও হয়। আমি 26 দিন সিঙ্গুর নিয়ে আন্দোলন করেছিলাম, বামফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রীও আসেনি আমার সাথে কথা বলতে। আমি 14 দিন ধর্ণা করেছিলাম, সিঙ্গুরে আসেনি। কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি, উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট। এরপরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে, যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি, আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে, আমরা তার জন্য তৈরি থাকবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার।